Nahina holongan jalot tama barita na ulisian hatani debata di parsarata di bagasa tikion alani taparade marohatta jumulo mahita martangian. Asini rohama dihamu doho dame nasihat Tuhan debata amata doho sananakna Tuhan Yesus Kristus dosa tod di porbadia. Hatamido hangoluat dihami ale Jehovah jalamar hite hatamido boton nami nani halomohon ni roham. Alani pargugui mahami lau mangalapati di nama nangi hami siya kasih tongan ni hatam. Jala di bagasa tod dimi lam marhapor siyaw mahami marhagugu mahami lau mangulahod do makanguluhon nani halomohon ni rohami di bagasan ngulu nami mananginangi do hami di bagasan tikyon pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisian hatani debata natau hanguluan di hita takasma tangi honota sian Amos bidulima ayat 10 lalu 1 ayat 20. Amos bidulima ayat 10 lalu 1 ayat 20 songonon tar surat disi tapai hutihutna. Marjea mana sida akan mangapiat di hari ni Jehovah. Tung ahala bamuna siani hahulomo doari ni Jehovah dada hati uron. Hira songo kalat nama porus marado posinga gabe dijupak ko babiat ibana. Jaladung rodi jabu ibana gabe mangusad de tanganna tu dorpi HP di pargu ulok ibana. Daha hulo montongon arini Jehovah jala dada hati uron hagula poddo dang marsinodang ido sahatna. Salam. Nah hinaholongan damang dainan hurian itu hatta tangyang nami di dia pehitan waing di nama nangi hatan itu hatta di dia pehitan apa jongjong pertanyangani di bagasa tikyon. Saya totong mahita di bagasa kahipason jala digonggomi Tuhan uhuk di raja itu hama parsaurata roha dohot nguluta jala tongomma saya ditupak jala dipasu-pasu Tuhan nguluta. Amin. Nunga hujahau nakin hatani debata barita nauli di hita sian Amos bidulima ayat 10 lalu 1 ayat 20. Jamita patujulo manang episteli di minggu 12 November 2020 di minggu pa 20 dung Trinitatis. Jala takas ujahan ni hatan itu hata manang parsaratai di padohan masih pauliulian di namai maima haroro ni Tuhani. Masih pauliulian saling membangun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saling membangun dalam menantikan Tuhan. Ido dipangido siak kita di nama nangi hita sian hata ni debata. Pangatoyo doh pamakulingion ni hata ni tu hata asa masih pauliulian supaya kita saling membangun di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Alani dang pakum mulo tadok kita na pay maho Tuhan mulo makirip kita di haroron ni Tuhani naing takas botota bukan menghindar dari keramaian, bukan melarikan diri dan menyendiri, tetapi justru tetap bekerja, tetap berkegiatan, jala boy pauliulihon, boy saling membangun, tidak saling menghancurkan, tidak saling merusak, tidak saling menindas, tidak saling memperkosa hak orang lain, alai boy masyurupan, boy saling menopang, boy saling membangkitkan, boy saling menumbuhkan. Ido dipangido, ido diigil, molo sitok kita napai may mahon haron itu hani. Tutu partikiat sinuaingon, kita sedang menantikan Tuhan. Aliakid duau, penantiat tatu Tuhani, tiap hari doi, ganup tiki doi. Adang penantian sayholan tu hari eskaton manang hari terakhir atau hari kiamat. Dakolan hari parusia kedatangan Kristus yang kedua kali. Natapai meima alai setiap saat. Tarpaima dohita, majalo dohita, sejala saya tajuhud do asaro Tuhani. Bongok di bagasar rohata, mamasu-masu nguluta, jala pakilala honota haroron Tuhani di bagasan nguluta. Alani kini dan di sini
saunari doho di tikyon, ya, di son, porsea doau. Jale kota porsea do, narodo Tuhani di baga sabtod dina, gumonggop pita, bohado hita, dapot sa. Tagamod dunuaing, kita datang, kita didapati tidak bercacat. Akadamang doho denang, mari saling membangun. Jangan saling menghancurkan. Jadilah berkat bagi orang lain. Jangan justru saling menindas. Jangan saling mengintimidasi. Jangan justru ya saling memangsa. Ate. Alanya kedamang doho denang, ido di igil Jahuba. Jala ido di pangido Jahuba. Tu bangso Israel marhitehon panurirang Amos. Di natarpay may manasida, naro Tuhani. Ro Tuhani tu tonga-tonga nasida. Holanon ati akadamang doho denang konsep taringo tu haroron ni Tuhani marasing be di rohani akan apay mahosa. Baik di padan narubi be boleh merengot tayate. Haroron ni Tuhani dangsong na di padan na baru secara keseluruhan madok hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, hari kedatangan Tuhan pada zaman eskaton, pada hari terakhir atau pada hari kiamat, bukan seperti itu. Karena dalam konteks khotbah kita, haroroni Tuhani ditagam jala dihirim rohani bangsa Israel, ima lahu menghukum aka bangso sileban. Aka bangso nagabe musuh ni bangsa Israel dihirim rohani sida asa Roma Tuhani. Jadi pakirimon ni bangsa Israel roh Tuhani menguhum halak di Damsik ya tajahe di Bidusada didok naro Tuhani lahu menguhum Damsik, menguhum Amon, menguhum Moab, menguhum dohot aka Edom. Jala terutama bangsa Israel madok banguhum Asur nianate doho manang Babil. Idong go pangatusun na sida. Ayang go na sida dipahami rohani bangsa Israel naso uhumon ni debata ala bangso ni debata na sida. Jala ala didok na sida ringgas do na sida pajongjong aka parsoran na doho debata. Asa hola di suara osi Amos naro ma Tuhani alay ingok ma boto manin na tu bangsa Israel dakola manguhum aka bangso na leban, bukan soal bangsa bukan soal status sebagai bangsa, tapi tuturo ma Tuhani alay manguhum aka siulahu kajahatan siulahu naka dosa na makagigihon aka hasit tongan dohot hadingganon alay nasa mangulahu na kajahaton tuturo ma Tuhani lau manguhumi ninna panurirang Amos tarsonggot bangsa Israel. Diukap panurirang Amos dipatidik sudi ahana masa di ngulu ni bangsa Israel. Ido baidok marjea mana sidak kena mengapiat dari Jahuba. Ay tarpaimay menasida, tarpaimay bangsa Israel asa humoni debatak ka bangsa na asingin. Hapero panurirang Amos di borhati Jahuba ibana pasahaton nubuatan suara kenabian pasahaton aha nanidok ni debata tu bangsa Israeli. Dohot do bangsa Israel. Dohot do nang Jehuda. Uhumon ni debata. Ninna si Amos. Sadok isyak ka na mangulahu kajahatan, na mangulahu dosa, dan soal perbangson. Alay halak na mangulahu dosa, na mangulahu ketidakadilan, ketidakbenaran, namar sobba tu aka debatana asing na sosatia tu Jahuba uhumon ni Jahuba minin marjeyama ninna panurirang Amos
Akadamang dohot day nang mulo taingot do si Amos tutu dang sahalak panurirang imana di mulanay ay mulo tajaha di biddupi itu ayat 15 takas do di patorang desi na di borhati Jahuba si Amos sahalak pemungut buah ara do ibana, sahalak petani do ibana, sahalak peternak, sahalak gembala do ibana, parmahat do ibana. Alai disuruh di borhati Jahuba ibana, nang pehalak Jehuda ibana, alai barita honon na iko borhati ibana satu Israel utara. Na ginonggoman ni Jerobiam II di hati hei, sementara Jehuda na ginonggoman ni Uzia. Asa mengalului Jahuba na sida. Ay di boto Jahuba do tutu rona sida marsobba, rona sida patupahon aka kebatian doho ibadah. Alai dang serta merta hapadutun nasidai peribadahan napi natupanai, ritual nai, ritus-ritus napi najongjong nai, dang mapakorhon disikap doh di parngulu si ganuparin. Dapat mata ni Jahuba do parulan ni nasida, padut nasida marsobba, alai padut nasida menindas, padut nasida na marugamai alu padutam musa nasida secara sosial manegai parngulunnya kadongan, memperkosa hak orang lain. Ido banna tongon di hati hai anggo hamoraun kemakmuran, kejayaan, dapot jalama sa di hati hai. Alai kemakmuran, hamoraun, dang diikuti dohot kehidupan moral, kehidupan iman yang berdampak dan berarti. Karena di mana-mana ada kebobrokan moral. Ritus dan ritual keagamaan dan serta-merta diikuti dengan spiritual yang baik dan yang benar. Ainunga marsob bana sida tu gana-ganaan. Tong do mamili na sida tubal, say di pagos-agosan na sida do akana pugos, asa hamoraun nai gudang tong dapot marhitehon na menyerobot akahaknya ka jolo mana somargolle. Orang miskin ditindas. Om mateh badia, HP badia namar si Paula. Dang boy holat di bagas joroi hita badia, dang boy holat ti kari minggu hita badia, HP di parngulus si ganupari, manggosa-gosa ngulu ni colma. Dang masih pauli-ulian, dang saling membangun, alai justru saling menindas dan menghancurkan hidup orang lain. Hasugiro doi dia dopan ni dabata, jaladang di halomohod debatai, akasi ulah hossongoni, nang pedok pay may mahod Jahuba ibana. Totu haroro ni Jahuba paruhuman doi do hasusahan doin. Patu di dokon si Amos marjeyama halak na pay may mahon, halak na mga piyad dari ni Jahuba nin. Akadamang dohot day nang ari ni Jahuba di bagasang nguluta totu datung pola ikon songon na nidok na di pada nebarui hari kiamati ate hari parusia hari kedatangan Kristus yang kedua kali natapai ma alai hapor syata madok say Roma wali Jahuba pasu mahami say Roma wali Jahuba leo mahapis tara do habis sukoni ganu tikkido di ganu inganan tapangido haroron itu hari molo tapangido jala tahirim haroron itu hani akadamang dohot dainang boha taga modunwaing yes si tadi dapot tidak bercacat
Ngolutta benarkah berdampak, bisa membangun, menyemangati, mendorong orang lain untuk boleh giat, untuk boleh saling bertumbuh? Nama kita bercacat berarti ketika kita melakukan kejahatan, melakukan dosa. Alania kedamang dohok dainang. Kristus datang, Tuhan datang. Biarlah kita boleh menyongsong dan menerimanya dengan sukacita. Dipaingot panurirang Amos. Haroron ni Tuhani, adoi, hamagoad doi, hahulumo doi, diaka siulahon ketidakbenaran. Diaka siulahon hajahaton. Diaka halak na marsipaula, na marsipalesem, dohok na marlemes-lemes. Ingot ma, haroro ni Tuhani, dangadong tagamon naboy maluwa siapa ruhumanna. Tiada tempat untuk kita boleh menghindar kalau Tuhan datang menghukum. Kalau Tuhan datang dengan amarahnya karena keberdosaan dan kejahatan kita, digobbarhon, dimetaporhon, siamos, dihatanai, dipadohanna. Hira songon halak nama porus marado posinga, gabe dijupak ko babiat ibana, jaladung ro di jabu ibana, gabe mangusad di tangan natu dorpi, hape di paragut uluk ibana nin. Adong, berengot tadi sonate. Malua sian singa. Nian ngana mau lo nate. Alai, molo pe mungkin boy malua sian singa, alai pitorodo muse babiat rongom tujuluna. Molo pe malua sian babiat, naso mungkin dunia nate binatang buas, binatang yang kuat ini, ya. Tak anggap sonak kita boleh sahat tu jabuta. Mangusad deh hita tu dorpi. Tak etong nungga malua hita. Alai bereng ma. Ro uluk laho mamaragunin. Maka tidak ada tempat untuk boleh melarikan diri. Kalau Tuhan sudah datang menghukum. Dan ada kasoat di hita jala dengan inganan na aman dohok nyaman. Siam muruk dohok syaribas ni debata. Ini tempat pelarian bagi kita. Pola digobbarhon siamos, songo singa, songo babiat dohok songon uluk. Binatang buas, uluk, binatang berbisa. Semuanya itu adalah mematikan. Dijabu nekon menggobbarhon keamanan nate. Sonang, alaidang boy. Sonang dan bui aman. Karena memang kedatangan Tuhan sungguh dahsyat adanya. Ido bana secara retoris ya teh. Disadarhon, disukun siamos. Dahulu motongon arini jahoba, jala dada hati uron, hagula podonin. Patu dodok. Hoi marjea macelakalah orang yang menginginkan hari Tuhan. Menginginkan hari Tuhan adalah sesuatu yang benar sebenarnya. Asal dengan sikap yang benar. Mengharapkan hari Tuhan adalah sesuatu yang baik. Tapi mengharapkan ya sesuatu yang baik harus juga diikuti dengan sikap dan perbuatan yang baik. Mengharapkan sesuatu yang baik, pastikan sikap dan tindakan kita yang baik. Dan salah napai mahun haroro ni Tuhani.
Alai molo pai mahong haroroni Tuhan iho pasti homa ngulu nabui membangun, menyemangati dongan, berdampak jala pasu-pasu tuak kadongan. Ido na diigilat ya kadamang dohok dena. Patu do hagula podonin. Dang marsinodang artinya hasusah ado haroroni Tuhan diganup halak napai may mahon alai dibagasan kesombongan dohot iri hati. Aido nama satu bangsa Israel. Dengan sombongnya mereka berkata, anggo hami dan uhumon di debata. Bangso na dohami, bangso na asing ado. Halakido, uhumon nanin. Sugirdo hatau di si pareon ni si Amasia malim. Nadong di Betel, na di Israel Utara di hati hai. Sampai pola do dia luhoni mana tu panggonggo mi Jerobeam 2 di hati hai. Asa diusir. Jala di dok, lau maho. Tu Jehuda mau nena. Si Amas sebagai hala Jehuda, sana Israel Selatan di dok. Tu si maho mengalusi panganon nena. Jok na iya teh. Roma buat si paingot. Di morhati dia bata. Asa si paingot nenian mau pau bahor roha. Asa gabi hanguluan, asa lasi roha. Dapok di ujung na alai. Justru di hasogohon. Di palau balik sa. Manaham mahi tadi disiak kasih songoni molo masai di bagasang ulutta ala unang gabi sumurut tita teh si Amos dang nabi bana dang napanurirang ibana di mulanai ay sahalak petani do sahalak peternak alai dipakai jahubay bana di bagasak kabaranion jala di bagasak kaudukon ibana borhat ala ni dipaingot tita mari jadikan hidupmu untuk boleh saling membangun paulihon nasing paulihon diri paulihon nasing ya paulihon nahumalia kita, membangun orang lain untuk boleh bertumbuh bersama. Jangan kehadiranmu justru merusak. Jangan kehadiranmu justru menghancurkan hidup orang lain. Jangan kehadiranmu justru menindas. Tapi membawa berkat, membawa sukacita. Ido tadana hitana pai memahut Tuhani. Pai memahut Tuhan itu berarti tetap giat melakukan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bukan berarti berpangku tangan, bukan berarti menyendiri, beraskese atau menarik diri dari keramaian, lalu membangun persekutuan. Isi saya maride laho, pai mahon haroni Tuhan dang songoni. Tapi mari saling membangunlah. Pauliulihomma, saling pauliulihomma, masih pauliulian. Dinamai haroni Tuhani. Maka kapanpun Tuhan datang, gak ada persoalan bagi kita. Kini dan di sini pun Tuhan datang, tetap kita boleh bersuka cita. Karena kedatangan Tuhan bagi orang yang setia, yang kedapatan tidak bercacat, adalah yang mengangkat kita, memberikan sukacita, dan memberi kehidupan kepada kita. Walaupun bagi orang lain itu adalah ancaman dan ketakutan, kegelapan dan kesusahan. Tapi bagi orang yang setia, itu adalah sukacita, kehidupan, dohot, las niroha. Amin.